Yes, kan for example କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା ପଚାଶ ଥିଲା ପଚାଶ କଣ ଜଣେ ମୁଁ ଏଇପଟକୁ ଆସୁଛି ହଁ କେନ କେନ ଆଚ୍ଛା ମାସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ କଣ ଦେଖୁଅ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା କାରଣ କଣ Formation of navigation school. Muslim कौन बड़ा बाइबल कॉन्स्टेंटिनो ହେଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଆଉ ଥରେ ହଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଅକୁପାଇ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ପଢିବାର ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିତ କାରଣ ଗୁଡିକ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ଲେଖି ଦିଅ ଡାକି ଦଉଛି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ରେନେସା ପଦ୍ଧତିର ଲେଖ ରେନେସା ଫଟାଫଟ ଲେଖ ତମେ ଲେଖିନ ଲେଖ ରେନେସା ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା invention of new technology ଆସିଲା ବୁଝାଉଟା Darwin story of Marco. Darwin story of Marco. Palestine was occupied by Muslims. Popularity of Asian goods in Europe. Popularized. Trade of Christians. Of navigation.
ବଡ ହେଲେ ହବ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ରେନେସା ପାଇଁ କଣ କେମିତି ହେଲା ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା ଯୋଉ ସୁପରଷ୍ଟିସନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରର କଣ ଥାଏ ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ଥାଏ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆନିମାଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଖାଇ ନେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାକୁ ଯୋଉ ଭୟଟା ଥିଲା ସେ ଭୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଗଲା ଗାଇବେ ହେଲା ତାପରେ ରହିଲା ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ଏ ଟ୍ରାଭେଲର ହେଲା ଟ୍ରାଭେଲର ର କାହାଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଇଗର ଆସିଲା ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହଁ ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା ମାର୍କୋ ପୋଲୋ କଥା କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢିଲା ନୂତନ ନୂତନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆମେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଧର ତମକୁ ପିକନିକ ଦିଆଯିବ କୁହାଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗା ତମେ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆগে ରିସର୍ଚ୍ଚ କର ନା ନା ନାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଆଗରୁ କିଏ ଯାଇଛି ସେଠିକା ମାନେ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ମିଳିବ ହେଲା ନା ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନେଟୱର୍କ ଥିବ କି ନଥିବ ସବୁ କିଛି ସବୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାପରେ ରହିଲା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଧିକୃତ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ରେନେସା ହେଲା ମହମ୍ମଦ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ କରିଥିଲେ କାହାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଲର ଦେଖିଲ ଲିଭେଇଦେବି ହେଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ କଣ ହେଲା ନା ସାଧାରଣତଃ 12th and 13th centuryରେ ଗୋଟେ religion warଟା ହେଲା in between a religion in between Muslim and this was is known as Crusade War. মনে রাখিব এই ওয়ার বিষয়ে ক্রুসেড ওয়ার বিষয়ে क्रुसेड ওয়ারটা কোন এটা মনে রাখিবা ସବୁଠୁ ইম্পর্টান্ট জিনিস কোশ্চেন ବେଳେ ବେଳେ আসে जो ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ମୁସଲିମ ଭିତରେ जो ହେଇଥିବା war ହେଲା ଏଟା କୋଉ war क्रुसेड war ସାଧାରଣତଃ ମାଇଣ୍ଡ ଆସେନି क्रुसेड war এই क्रुसेड war ରେ କୋଣ ହେଇଥିଲା
जो ख्रिस्टियन आ मुसलमान से माने निजर धर्म को प्रचार प्रसार करिबारे लागि ହେଲା ସେମାନେ ଅଧିକ ଚାହିଁले ଯେ ଆମ ଧର୍ମଟା ବଡ ଆମ ରିଲିଜିୟନଟା ବଡ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ଦୁଇଟା ଧର୍ମ ତିନି ଚାରିଟା ଧର୍ମ ଆସୁଥିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ଭାଗ ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ବେସିକ ତ ଏଇ ମାନେ କଣ ଚାହିଁଲେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି କଣ କରିନେବେ ଛଡେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଏଟା ହେଇଥିଲା ସେ ଏରିଆଟା ଟୋଟାଲି ମୁସଲିମ ଏରିଆ ସେଟା ନେଇଯାଇଛି ସେ ଏରିଆ ଟୋଟାଲି ମୁସଲିମ ପାଇଁ ସେଟା କରିବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଠାକାର ଥିବା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲର୍ଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ଲର୍ଜି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରିଟା ଥିଲା ହେଲା ସେଟା କଣ ହେଇଗଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା କ୍ଲର୍ଜି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା मुसलमान माने कौन कौन नेले ना ऑक्युपाइड माने नेले मुसलमान माने ऑक्युपाइड ओ सी सी यू ई आई डी ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन और ईस्ट साइड ऑफ मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर पूर्व दिगरे कौन कर ना मुसलमान माने जो पैलेस्टाइन अंचल को टोटाली निज कब्जा को ले तुमको मैं आगे कहूँ जे गोटे अंचल आउ गोटे अंचल को सेतेबेले श्रीरुद्र थिला सेनारे भिन्न भिन्न कौन हमर लैंड रोड रे आसीबे लैंड रोड रे भाबे गोटे जगह रहला कौन तमरो पैलेस्टाइन नॉर्मली पैलेस्टाइन रहला आउ केते सब देश माने अच्छा এই सब देश देकी ताको आसे पड़िबो जदि समान डायरेक्ट सी रु जदि फाइन करि दियो ताहले ताको एते सब जगह रे टैक्स देबाक पड़िबो काहे गोटे रीजन रहिला तले पैलेस्टाइन ऑक्युपाई कला परे लॉजिक मानकर जो ग्लोरीटा थिला सेटा धीरे धीरे कोन हे गला डाउन हे गला अब एथिरे फेस माने को माने यूरोपियन मर्चेंट नूतन प्रॉब्लम से से प्रॉब्लम रे कौन आसिला ट्रेड करिवे तो रास्ता नहीं तो जीव सीरू तुमको जड़ा नहीं प्रॉब्लम फेस वाले से पढ़ला कौन से पहले का है बात पढ़ला ताकर जो प्रॉब्लम ता हैला बाय रूट रे से माने आ जाय पारो ना एक रे तो बाय रूट वाले कौन होची ना तमर जो बूट फूड कर होची हैला सेटुला हे दियो खा जाय हैला साधारण तो रोड रे गले एटा होची मंगुर माने जोटा भांगी दिबारो चांस अछि हैला कहले तो देखिनो बड़ बड़ ये रे इसको काटन में लिखा दिबो किछ 300 अक्षर माने आउट से लिखा दिबो अबे ए जिंसो भांगी जिबार चांस अछि तो तमे ताकू कोन करिवो सावधान रे ताकू केयरफुली ताकू कोन करिवो लोड अनलोड करिवो एने गुड्स कोडी को देखा तारो लो आउ पर पॉइंट तुमको कहिथिले एशियन गुड्स रो बहुत डिमांड थिला तले एशियन गुड्स एशिया रो जाउछु भाई यूरोपियन आगु तो कोन थिला धीरे धीरे समान तो बायरू का ताकर थिला तो ये जो गुड्स कोडी को तमे जाने लेकी जाउ कि कोन थिला से कोन रहउची तमरो डिफरेंट माने टाइप्स रो स्पाइसेस रहउची तबरे गोल्ड तबर रहला तबर पोटेरी नॉर्मल गोटे एग्जांपल लेबे पोटेरी रो एग्जांपल लेले कोन होउची गोटे लोकटा लेके जाउची आगरो तो कोन थिला माने रोड पूरा प्लेन थिला
से रास्ते रे ହେଲା କାରଣ ପିଚୁ ରୋଡ ଥିଲା ପୁରା ସବୁ ଏରିଆରେ ଆଉ ତମକୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଭଲ ସସ୍ପେନ୍ସନ ବାଲା ଗାଡି ମାନେ ରୋଡ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା ମାନେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରଖିଲେ ବି କିଛି ହବ ସେମିତି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ ଥିଲା ବକ୍ସ କରି ତମେ ଦେଖିଛ କେତେବେଳେ ମାଟି ପାତ୍ର ଆଣିବା ଟାଇମରେ ଆଚ୍ଛା सोडा को तो देखिबे नॉर्मली जो ठेला वाला ये से काठ पत्ता केमती ये करियो ता द्वारा सोडा पड़ियो एडी भी भिन्न भिन्न प्रकार समाने रखि देखि दो और रास्ता जे एते प्लेन ओ जगह रे नाही माने अधा खसिबो ओ जगह पूरा खसिबो सेमति किछि नथबो तो जाओ जाओ मीटिंग करी टैक्स किया होछि भलो भलो से टैक्स किया ହେଲା ରୋଡଟା ତମେ ଜାଣିନ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯାଉଛ ନା ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ତମ ତମେ ଯାଉଛ ସିଧା ଟାଇପ ପିଚୁ ପଡିଛି ମାନେ ତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ଦି ଦିନ ଯାଉ ତୋର ବର୍ଷଟା ପଳେଇ ଆସିବ ତମେ ଯେତେ ମୁହଁ ଧରିକି ଖରାକୁ ଯାଅ ନା କାହିଁକି ତମେ ଯେତେ ମୁହଁ ଧରିକି ଖରାକୁ ଯାଅ ନା କାହିଁକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ନା କାହିଁକି ଦି ମିନିଟ ଖରାରେ ରହିଲେ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ସେଇଆ କି ରାତାରାତି ଯାହା କାମ ହଉଛି ରାତାରାତି ଆଜି ସକାଳେ କାଲି ଦେଖିବ କାଲି ବି ଗାଈ ଦେଖିବ କାଲି ଗାଈ ବର୍ଷା ପାଣି ଆଗେ ପଶିବ ରେଭେନ୍ସା ଫେମସ ହଉଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ରେଭେନ୍ସା ଫେମସ ହଉଛି ସୁଇମିଂ गाड़ी पूरा डुबकी मारतो କଣ ହୁଏ ସେଠି ଗାଡି ଧରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ଗାଡି ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ଗାଡି ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ सर ରେଭେନ୍ସା ଇଭି ଗାଡି ପ୍ରବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି କିଣା ଇଭି ଗାଡିରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଗଲା ପାଣି ଭିତରେ ମରିବ तो अच्छी रोला गाड़ी जरूरत है एटा प्रॉब्लम फेस करी ठीक है गोटे दिना बड़ टूर हला तापर बैटरी आगे चेंज कराया ताले ए जो भूल्स गुडी को रहला से तो नॉर्मली जाऊ जो जेते कि तार भाबो इट से 30 का लेके जाईची तमरो होटल जाऊ जब और रहिला पोस्टा पड़े बिजनेस हला से 10 टा प्राइस से उठेबो कोठी से देखला हला ना से 20 टा रुही उठेबो अरे हाई रेट को प्राइस टा इंक्रीज कर तो यहां बोला से माने चाहिए जो प्राइस ता हम जो लेके जाऊ छ देखि के तो जो कोन कहती नॉर्मल ये तुम देखिबो जो देश वाला कोन कहते हम डायरेक्ट रिटेलर पास को लेके तुमको सेल करते से कम प्राइस ହେଲା ବାକି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇ ଏମିତି ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହୁଛି ନା ବୋଲେ କେତେ ଜିନିଷ ପଇସା ପାଠ ସେ କଣ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀରୁ ଉଠେଇକି ତମକୁ ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯୋଉଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି 350 ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦଉଛି 100 300 କୁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା তাহলে এই টোটালি জনা পড়ছে এ ঠক বুঝি পারলো না টোটালি জনা পড়ছে তো সাধারণত নরমালি वो दुकान में देखी तो मामा को बार्गेनिंग करिए देखी देखो पैसा कम है वो मामा एक्सपर्ट नॉर्मली मुझे तो बड़े शॉपिंग करने में मैं तो सब जाए से मॉल की बोल कहना सेठ तो प्राइस कम नहीं करिबो ना कर तो सेठ में से मोर मार्केट में गले मु भी और बाइक का साइड साइड पाकर मु सेटा तो कोन ओ चिटिंग सेटा है दिन छोटा देखो बड़ा नॉर्मल गोटे डुप्लीकेट जिंस ब्रांड रो डाल है साधारण तो तुम जानछो एडिडास रो पे अभिलाष अभिलाष को चिन्हछो मेडन चाइना मेडन चाइना तो सब जिंस ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଜିନିଷ
नॉर्मली गोटे जगह लिखा है एटा ओरिजिनल जिनसटा मु आपको 150 टका दूची 200 टका दूची ओरिजिनल जिनस 2000 3000 रे रहला 150 टका के लिखि कंपनी भी एतिकी सस्ता तार बोले ट्रेड भी से कंपनी आनी न बुझी पाला ना नहीं ताले ये जो जिनस गुडा आसिला जो गुड्स गुडी तो आसिला तार एक तो कोन होची ता डिमांड धीरे धीरे प्राइस बढ़ी जाउ से चाहूछंती जल्दी आमे एई सब जगह जे टैक्स न देबा ताले से जिनसर प्राइस ता हमहु के लेले ऑब्वियसली सेटा कला हमें गुड्स गुडा नॉर्मल पेन ता केते ना तो नॉर्मल तुम जो पेन टा किनछ यूजर थ्रो पेन 3 रु 4 टका हम टाइम रे 3 टका दिला हम टाइम रे 5 टका ई टका कोड आसला टैक्स पड़छ और काहे कि ना तुमको जो कंपनी जे माने करिछि से टैक्स होछि गवर्नमेंट से तो ता प्रॉफिट बाहर करिवो ना प्रॉफिट कार्ड बाहर करिवो से गुड्स ऊपर से लगेइबो प्राइस इंक्रीज होछि अब कोन रहला एटा बुझिलो ना एटा थिला गोटे लोकल रीजन जोथि पाई कि सी ग्रुप दरकार ट्रेड अब एठी कोन हैला ए ट्रेड तो करबे मन इच्छा ना मु चाकरी के बिजनेस पे स्टार्ट करबे मते के हेल्प करी तू जाके का को तेले जो जाबा को तेले ना बापा को तेले पैसा किछि दरकार बिजनेस ले तो करू त कोन करिवु तेरे बच्चा करे दुकान दे तार पाई भी नॉर्मल कोड दुकान दे दे हम कोड पानी दुकान दे दबा तुमको 4 ରୁ 5 लाख टका दो लागुची इजी और बेसी लागे ओले से जगह गोटे नबो तमे लीज रे नबो मेन वाला परमिशन दूर वाला तमरो जिंस दूर वाला लोकल लोगों को सह तमरो रिलेशन बिजनेस करे बोले ए जिंस दरकार बुझि पालो तले एते सब जिंस करू तमे सब पैसा तुमको के हेल्प करे ना तुम गोटे बिजनेस स्टार्ट करिवो क्लर्जी माने तांकू हेल्प हला सर और समाना वांट माने दे वांटेड टू हेल्प ओ माने क्लर्जी माने काहे कि काहे से माने ग्लोरी टा टोटली कोड हे जाई डाउन हे जाई तो से माने चाहूतिले जे अन्य एरिया को जिबी सेठी मो ग्लोरी टा पूरी कोड करिवि हला बुझि पाला एटा काउ करू जेबी सर जो मुस्लिम माने यूरोप में बाहर का भी व्यवसाय के कोन समय यूरोप में बाहर का जो हमरो ये टाइम रे मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद है प्रॉफिट मोहम्मद है जो एडवांस सेकंड है तो वर्ल्ड वार सेकंड है 1939 के स्टार्ट ना नाटा ठीक है जो पहले सब यूरोप में पढ़े ताकि देश कौन है यूदी धर्मर लोक तो थिले ना इटाली इटाली यूदी रो लोक माने किछि थिले इटाली रे राजीवार खाली को इटाली पूरा no यूरोप का तो पूरा ये रे जाउछि तो तार भीतर ही थिले किंतु एटा जोडा रहला पैलेस्टाइन भीतर पैलेस्टाइन किछु अंचल समान टोटली बिटा कर दिले एटा पे ए जोडा तमरो रहिला तमरो ईरान इस्तांबुल एटा को पूरा अलगा कर दिया गला एटा थिला यूएसएसआर रो गोटे पार्ट ताको टोटली अलगा कर दिया हला रशिया रो गोटे पार्ट ताको अलगा कर दिया कि से जोडी कि इस्लाम धर्म को अधिक ताको दिया तो अंचलटा अपन यूदी माने एवं परवर्ती समय में वर्ल्ड वार सेकंड टाइम रे हमरो नाजीजी का फासिज्म जोटा ये रहिला हिटलर रहिले तो हिटलर भी सेटा कहितला जे यूदी माने को कलेक्ट करो जोटा कि तमरो हमरो कोन स्वस्तिक चिन्ह हला सेठी रहिला लोक का ये रहिला तापर रहिला एशियन गुड्स रो डिमांड आरपीओ मसल हला सबटा को इंपोर्ट करा जाउबा
ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରତର ଯୋଉ ମସଲା ଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ହେଲା ତ ଅଛି କାଡାମମ ମାନେ ଜାଣିଛ ତ ସ୍ପାଇସ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ ତମର ଲବଙ୍ଗ ହେଲା ତ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି କାଡାମମ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସେମିତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ କଣ ହୁଏ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଟା ଅଧିକ ତ ସେ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଗୁଡିକ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପଠାଏ ସ୍ପାଇସେସ୍ ର ଟେଷ୍ଟ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ କଣ ଖାଆନ୍ତି ସିଝା ସ୍ପାଇସ୍ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କଣ ରହିଲା ଟିକେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ରହିଲା ହେଲା ସଲ୍ଟ ରହିଲା ଆଉ କଣ ଆଉ ତ କିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପାଇସେସ୍ ର ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କି ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଅର ୱେଷ୍ଟ ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଧିକ ଚାହିଦା ବଢିଲା ୟୁରୋପ ଏଇଟା ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ତା କ୍ଲଥକୁ ଆମେ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସେଟା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ କଣ କରିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜିନିଷ ଦେଖେ କାରଣ ରେଭେନ୍ସାରେ 70-80% ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଧିକ କଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି ସ୍ପ୍ରେଡ କରାଯାଉଛି ତ ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଡିମାଣ୍ଡ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ନା ତାହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯିବନି ତାହେଲେ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଗୋଲ୍ଡ कॉटन को प्रथम सिंगर बोली कुआଯାଉଥିଲା ମନେ ରଖ ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ ରେ ପ୍ରଥମେ କଟନ ର ଫାର୍ମିଂ ହେଇଥିଲା ହରପ୍ପାରେ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ମିଂ ହେଇଥିଲା ମାନେ କଟନ ହରପ୍ପାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସିଙ୍ଗର କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ ରହିଲା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଷ୍ଟୋନ मूल्यवान पत्र ମାନେ ପଥର କେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ତମେ ଲାପିସ ଲାଜୁଲି ଦେଖିଛ देखिए इसका बात का हेड स्पीच इनिशिएटिव और पर जो बीट्स गुडी को नथले जो लोक माने पिंजुतिले सेइथिले अछि लापिस मेसोपोटामिया हरप्पा को टोटली सेम करा जाई ताको टाइम पीरियड था किंतु ता सह ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଟାଇମ ରେ ହରପ୍ପାର ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହରପ୍ପା ବହୁତ ପୁରୁଣା ସେ ଟାଇମ ରେ ଆସିଲେ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା ନହେଲେ ତ ଏକା ନମ୍ବର ମାନେ ତମର ଯଦି ମେସୋପଟାମିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢି ପାରୁଛେ ହରପ୍ପାକୁ କାଇଁ ପଢି ପାରୁଛେ ଆମେ ପଢିବୁ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଛ ଥିବ ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଛ ଥିବ ଗୋଟେ ମାଛ ଗୋଟେ ମିଲିୟନ ପଡିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଲା ମାଛଟେ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଉଥିଲା ତମର ଦେଖିଲ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯୋଉ ଇଏ ଛକ ଯୋଉ ବୁଲା ଯାଏ ସେମିତି ଛକ ବୁଲୁଥିଲା ମାଛଟା ପହଁରିକି ଆସିଲା ଏ ଲାଇନରୁ ବାହାରି ଗଲା କିନ୍ତୁ ହେଲା ତାର ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ଯିବ ବୋଲି ଓଡିଶା ବିଭାଗ କଲି କଲି ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଭଲ एक्सपेंसिव स्टोर वाला और अभिला लाइसेंस ऑफ मेडिसिन अच्छा हमें जो कहिबा इंडिया रे मेडिसिन हला किए फर्स्ट स्टार्ट कर से व्यक्ति माने मेडिसिन रो विषय लोक मान को बुझेइला हम नूतन टेक्नोलॉजी आइतिला मेसिन ए परिवारे से बही भी गोटे लिखिछि जे कि लोक मान को हम जो देखिबा वैदिक टाइम रे ताकर ऑपरेशन करिबा प्लास्टिक सर्जरी करिबा
सब किसी अश्विनी कुमार सारा खाली कहा जाए अश्विनी कुमार कहा जाए एक्चुअल लोकटा कि इटा को पछरे संहिता लिखा है संहिता चरक और सुश्रुत चरक संहिता चरक लिखि चलती सुश्रुत संहिता सुश्रुता लिखि मेडिसिन फर्स्ट स्टार्ट इला हियर चरक और सुश्रुत हला मेडिसिन कथा रेडी को हला आ कोन थिला एई सब जिंसटा हाईली डिमांड थिला यूरोप एई सब जिंस कोन थिला हाईली यूरोप बहुत डिमांड थिला किंतु एई सब जिंस कोन हेले सम डिमांड थिले जीव केमिति ड्रोन तो नथिला ना रे ड्रोन में पठै दिया जीव तो सेति पय से बारे कोन कले এখানে কোন সি ডাইরেক্ট रूट নথিলা यूरोप और एशिया ভিতর তো ছিল যদি মু কহিবি সেন্ট্রাল এশিয়া এইটা कंट्री रो नाम साउदी अरब यूएई এটা কত পাখা বলি যাই और आखो पाखरे किछि केस फ्रेंड तो ईरान ଆଉ କାଜାକିସ୍ତାନ ଏର ରହିଲା ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଇସ୍ତାନବୁଲ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ कंट्री ଅଛି ଯେ କି ୟୁରୋପ ରେ ବି ଅଛି ଏସିଆ ରେ ବି ଅଛି रशिया और कैपिटल अच्छी यूरोप में भी यूरोप कंट्री में मॉस्को का अच्छी यूरोप में ना यूरोप कंट्री में तारा बहुत ही ତା ତ ବହୁତ ହିସାବ ଭାଗି ଦିଆଯାଏ এই তোমার जो यूक्रेन वारটা আর রিজন কোন यूएस के साथ जो भाग मिला नाटो पाई ହେଲା ନାଟୋ ପାଇ ନାଟୋ ହଉଛି କଣ କୁହନ୍ତି नॉर्थ एंग्लो ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रिटी रे कौन करा गला जो अमेरिका माने बड़ बड़ जोरा अछि शत्रु रशिया सेही माने चाहिले जे यूक्रेन जब समाने बुझे नेले तापर सोल्जर्स माने यूक्रेन रे रहि जिबे डायरेक्ट रशिया को अटैक बुझि परलो आपत्ति रहउची ठीक है चुपचाप वाला लोग से किछि काम को वो देखे तो वार में से किछि काम को मतलब चुपचाप फिरा से कहा किछि कहलन किंतु यूक्रेन के बंचित होय गेला नै से कहा किछि कहलन इतना बोलो यूक्रेन का वाला फाइट कर ना तो सपोर्ट देला कि जितने सपोर्ट करते श्रीलंका को इतना अमेरिका सपोर्ट करता अफगानिस्तान को करता इनका प्रेसिडेंट जेलेंस्की का धन्यवाद देना पड़ेगा ये तो सोसाइटी की पॉलिसी ये अफगानिस्तान ना वो श्रीलंका तो लाइन में कौन जेलेंस्की तो वाला नहीं है सारे की गाड़ी ये बहुत बोलते हैं अंडरग्राउंड से ताको बहुत बड़े बोलते तो अंडरग्राउंड एक ही रहइबा बहुत देखी बोलिए बहुत तारे भीतर तो कुछ ही रहइबा ना तो फिर कौन माने तो ये मारते हो कुछ ही नहीं किंतु इंडिया रो भलो फ्रेंड तो इंडिया से कुछ करा लेकिन ये तो भी करिवो तो ताको केला दवा कम और यूक्रेन सह तार कोन हेतिबो राइवलरी स्टार्ट हेतिबो सेति का हला ए जागा रे मोदी भलो कम सेति ताकू जे कहबेनी हला आ से लोक पोस्टर या से गोटे लोक ओले कैपिटलिस्ट तो तापर रहला स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी
କ୍ରୁସେଡ୍ ୱାର ପରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋରିଟା କମିଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ ଚାହିଁଲେ ତମ ଦେଶକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋରିଟାକୁ ପୁଣି କଣ କରିବେ, ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଉଠାଯିବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ କୋଉଠାରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ ଯାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା, ସେ କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ତା ସହ ହଉଛି, ଝଗଡ଼ା ଝାଟିରେ ସିଏ ଆସିବନି, ସେ ପଇସା ଦବ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇମାନେ ଯିବେ ତାରି ପାଇଁ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକର କିଛି ଯିବନି। କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ସେମିତି ହେଲା, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କିଛି ଯିବା ଆସିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଟା କିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତମର ଏଲନ ମସ୍କ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସରେ ସେ ପଠେଇଲା କୋଉଠି ମାର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ବସିକି ଗଲା କି ଯଦି ସେଠି ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେଇଟା, ତ ସିଏ ଆଗେ କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସେ ଲୋକର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ବମ୍ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ବମ୍ ଧରିକି ସେ ପଠଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବି ଅମର ହେଇଯିବି, କଣ ଲାଭ, କିଏ ଅମର ହବ, ଅମର ହବ ଏଠି ଯିବୁ ବମ୍ ଝୁଲେଇକି ଯିବୁ ସିଆଡେ ଏକରେ ତମର ଡର ଲାଗିବ ସେ ବମ୍ କେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଶରୀରର ଅଂଶ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେତିକି କଣ ହେଇପାରିବା, ମାନେ କରେଜିୟସ ହେଇପାରିବାନି, ଆମର ସେତିକି କଣ ନାହିଁ ଗଟ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ। ଆମକୁ ନର୍ମାଲି ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଯିବା 800 ବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ 4G ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 2014-16 ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ 12-14 ଟାଇମରେ ଘରେ ଯଦି କେହି ପାଟି କରିଦଉଥିବେ ହେଲା, ଗାଳି ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଶୁଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତମେ ନର୍ମାଲ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଧରିକି ତମ ହାତରେ ପଡୁଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ତ ଅଧା ଲୋକ ଥିଲେ ଆମର ହତାଶିଆ ଲୋକ ହେଲା, ତାପରେ ଇଏଟା ସେ ହତାଶିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ହାତ ଗୋଡ କାଟୁଥିଲେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା, ତ ସେଇମାନେ ସାଧାରଣତଃ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା আমার কাটিরা ঠিক আছে অতটা উঠেইব ঠান্ডা সেটা এটা কি মানে কেন্দ্র ହେଲା ସେ ଅଟୋଟା ଉଠେଇବ ସେ ଚିଠି କିନା ବ୍ଲଡ ବାହାରିବ ହେଲା, ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ରହିଲା। ଏବେ କଣ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ହଉଛି ମଡର୍ନ ଯୁଗର ସଡନ ଛୁଆ, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ କିଛି କଟାକଟି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ଆଜିକାଲି ହଉଛି ଷ୍ଟାଟସ ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଯାଉଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆଜିଟା ହଉଛି ସେଟା ଡିଜିଟାଲ, ଠିକ ଏଇଠି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆସିଲା ସେ ମୁଁ କାହିଁକି ନିଜେ କରିବି, ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲା ଆମେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କପି କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଉଠେଇକି ଆମ ପୋଷ୍ଟ କରିଦଉଛୁ, ମୁଁ କାହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ମୋର କଣ ଦରକାର, ଜଣେ କି ଏଡେ ବଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟା ଲେଖିଛି, ସେ ଲେଖିଛି ମାନେ ଛୁଇଁ 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 ଲେଖିଛି,
ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ମୋର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ହେଇଯିବ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବହି ଲେଖିବ ବହିଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପେନ୍ ପେପର ଦରକାର ସେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡରେ ଲେଖୁଛି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା STATUS ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଏମାନେ ବି ସେଇଆ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ମରିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ଦଉଛି ତମେ ଯା ତମମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରିଚାର୍ଜ କେତେ ହଉଛି ଏବେ ଧରିବା ବରଠୁ କେତେ ତ ଫୋନ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଧରିଥିଲ ମାନେ ତମକୁ ଦିଆଗଲା ସେଟା ତମର ମାନେ ପର୍ସନାଲ ତମ ରିଚାର୍ଜ ସ୍କ୍ରାଚ କାର୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଶୁଣ ତାର ଭିତରେ ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ତୋର ଯଦି 10 ମାସ ସରିଯାଉଛି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲେ 7 ପଇସା ଆସୁଥିଲା 70 ପଇସା ଆସୁଥିଲା ଇସଲାମ ଦୁନିଆ ଥିଲା 2 ତାରିଖ ହବ ମାନେ ଆଗେ କାଟିଦେଲେ ଉପର ଉଠେଇଦେଲେ 10 ପଇସା ପଡିଲା ଆସୁଥିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ନିଜର କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଧର ଘର ପାଇଁ କିଣା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଘର ଲୋକ ଏବେ ବି ଶୁଣେ ଘର ଲୋକ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତମ ପାଖକୁ ଆସି ଇଆଡେ ଦେଖିବୁ ଟିକେ କଣ ହେଇଛି ତମକୁ ଦଉଛନ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦଉଛନ୍ତି ତମକୁ ହେଲା ଜିନିଷଟା ବୁଝ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ପଇସା ସବୁ ଝିଅ ଦେବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିବି ହେଲା ସେମିତି ପିକନିକ ପିକନିକ ବୋଲते ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ଭୋଜିରେ ପଇସା ଦେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ଏତିକି ପଇସା ଦେଇଛି ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଦେବି ଏତିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମ ଘର ଲୋକ ଖାଇବେ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ତ କୁହାଗଲା ସେଇମାନଙ୍କର सोशल वर्क करे प्रीस्ट माने कोन हे गले तो बिशप माने थिले क्रिश्चियन रो अने तो हमर रहिला मेन चर्च जी एई माने कोन जाइले बा ले जिबा हां जिबा कोडी जिबा ना डायरेक्ट एसिया एसिया हां हमें यूरोप रे अछो कोडी जिबा एशिया जिबा एशिया रो केमिति जिबा आयो आयो असम बक्स करे वाटर रूट रे जिबा लैंड रूट पूर्ण आइ गले हमको वाटर रूट रे जिबा को पड़ियो हम जे निजा रूट रे जे डेली सब को पड़े बुझिपालो ना नाही बा हमें से क्रिस में जे कोन करिवा ए जहां गुरु देई पानी से जाई से मैराथन रन किए थिला से जो पड़थिले 400 किलोमीटर दूर थिला मुझे छोटा पाटा से अच्छा अन्नपूर्णा में से और सही व्यक्ति हो से आरे बड़े बोल बोली आरे बड़े ये तो एडी बड़े जीवन होता पीली पीली नमस्ते जी सर लती बेस मोबाइल रेस्पिरेशन केते ऊंचा ऊंचा डे তাহলে তো কোন পিছে যাওয়া কথা ওই মেডেল কেটে আসলো তো যদি সবাই সে মানে নিজেকে কোন করে দরকার সবাই নিজেকে দে দাও তাহলে সে ডেইব এই দৌড় দৌড় ଯିବ ସେ ଡେଇବ ସେ ହେଲା ତମର ଭଳିଆ ଡେଇ ମାନେ କେତେ କେତେ ପିଲା ଟାଇମ ତମେ ସେ ଡେଇବାର ତ ଅଲରେଡି
America is alignments. ସେପଟେ ସେଇମାନେ ଯିବା କଥା ସେଇମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଯିବା କଥା ବୁଢା ହେଇଗଲେ ହଉ ହଲ୍ କଥା କହୁଛି ତମର ଗୋଟେ ସାଉଥର ଗୋଟେ ପିଲା ସେମିତି ସେ ପିଲାଟା ବଡ ହେଇଯିବ ଅଚାନକ ହେଲା ପୁଣି ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଛୋଟ ହେଇଯିବ ସେ ମୁଭିର ନାଁ ମନେ ପଡୁ ସାଉଥର ମୁଭି ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଏଇଭଳିଆ ବଡ ହବାର ଛୋଟ ହବାର ଦେଖିଛି ନହେଲେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଖାଇକି ପୁରା ପଳେଇବ କୋଉଠି Yes, sir. ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଏବେ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ବାଲା କିଙ୍ଗ ହେନରୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ୟୁରୋପରୁ ଆସିବା ବୋଲି କଣ ସେ ଗଲେ ବା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସେଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରାଗଲା ଯେ ତମେ ନିଅ ଆମେ ତମକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ତମେ ଯାଅ ତମେ ଗଲା ପରେ ଆଗେ ସକ୍ସେସ ହୁଅ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ନା 1560 ରେ କୋଉଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ 48 ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୋଉଠି ଗୋଆ କୋଉଠି ଗୋଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇଟ୍ କଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ହେଲା ଦେଖିବ ସେଟା ଅଳି ଟିକେ କଣ ନାହିଁ କିଙ୍ଗ ହେନରୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେ କଣ କଲେ जो सेलर माननको ट्रेनिंग देबा पई गोटे नूतन स्कूल टे खोले जोडी सेलर माने खाली कोन करिवे ट्रेनिंग सेलर माननको भिन्न प्रकार जिंसर ट्रेनिंग दिया जेबो हला एको स्कूल खोलिले ओके a school for सेलर जो करे कि समाने कोन करिवे जो सेलर माने सेटाई कोन करिवे ट्रेनिंग ले जो माने कोन करेबो होला जे जो कोन डगा चलेबे जहाज चलेबे सेलर सेवा को चाहू चंती सेमाने स्कूल ले कोन करिवे एडमिशन करिकि तार पार्टिसिपेट करिवे या द्वारा कि सेमाने कोन करिवे आगामी दिन रो वॉयजेस पई एनु ट्रेन हे गला तो सेमाने जे कोनोसी जिंस को कोन करबे संभाली देबे मु जो कहा जाउतला स्पाटारे कि जो 12 7 वर्षर पिला को नै जाउतले 12 वर्ष बंद ट्रेनिंग दउतले ताको भिन्न प्रकार ट्रेन करा जाउ कोडीरे चालिबा पाटरे चालिबा कोई कोडी बरफ ऊपर तो भिन्न प्रकार ताको ट्रेनिंग दिया जाउतला जहां द्वारा कि से फ्यूचर रे यदि कोनोसी जागा रे किछि प्रॉब्लम हुए ते प्रॉब्लम को से कोन करि परिबो अबे एडै परिबो किछि प्रॉब्लम हो नाही सेमरी एडी सेलर माने को लोकर स्कूल खोला गला तापर रहिले बार्थोलोमिउस हमको जणे होला समाज क्षेत्र लास्ट में जणे व्यक्ति जे कि होप देइला यूरोपियन मानन को मन बार्थोलोमिउस ये जणे सेलर थे बुझि पारला पोर्तुगीज रो जणे सेलर थे जे कि सर्वप्रथमे एशिया को खोजिया पाई बाहर तो से एशिया रे जाके पहुंचे रहो बुझि पारला से जाके पहुंचतिले साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका अफ्रीका रो साउदर्न पार्ट रे गोटे जिंस हुए जहां द्वारा कि इंडिया रे वर्षा आ मौसमी आने अला मौसम साउदर्न अफ्रीका रो साउदर्न पार्ट रो ही मॉनसून जोटा हैला इंडिया रे जो सीजन का हुए साउदर्न पार्ट रो ही आने अफ्रीका हला साउदर्न पार्ट अफ्रीका रो साउदर्न पार्ट रो कोन आसे एई सब जिंस माने मॉनसून का
जोटा कि से परवर्ती टाइम रे से जगह अधिक झड़ होउतिला बोली स्टॉर्म अधिक होउतिला बोली से जगह नाम के देउले के ऑफ स्टॉक ହେଲା ଝଡ଼ର ଦେଶ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଆଫ୍ରିକାର ସାଉଦର୍ନ ପାର୍ଟ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଝଡ଼ର ଦେଶ परवर्ती समय जॉन सेकेंड पोर्तुगाल रो राजा तो देखिले यदि अफ्रीका रे हम पहुंची जाय छै साउदर्न पार्ट रे अरे अफ्रीका रो एशिया जीवा पे बहुत कम बुझि पालो ना नहीं अफ्रीका एठी रहिला एशिया रो जीवा हमर इंडिया रहिला पाखा पाखी के हो भाई एशिया रो कोन ए पड़ जदि जीवा तला हम पहुंचे बुझि पालो एटा रहला अफ्रीका তাহলে আমরা আরামে পৌঁছে দিবা জন সেকেন্ড যে কি রহিলে কিং অফ পর্তুগাল সে কইলে এইটা হচ্ছে কোড়ে নতুন আশা যোগুছি ওটা ভিতর কোড়ে আশা দউছি যে এবে আমরা পৌঁছে ଯିବା যদি ଆମେ ଏତିକି ପହଞ୍ଚିବାରେ ମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ କଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଇଥିଲେ के ऑफ फूड हो परवर्ती टाइम रे जो एरिया रो नाम से चेंज कर कोन देथिले के ऑफ फूड हो उत्तम आशा उत्तरीप उत्तम युक्त आशा अंतरीप माने आइला बोलो उत्तम आशा ताले এই বাথল মিউজিয়াম को द्वारा ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଟିକେ କୋଣ ଆସିଲା ମାନେ କରେଜ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ଯାଇ ପାରି କୋଡି ଯଦି ତମେ ଆଫ୍ରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ତମେ କୋଡି ପହଞ୍ଚି ଯିବ ଏସିଆକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବ କାହିଁକିନା ଆଫ୍ରିକାର ସାଉଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ ତମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲ ବୁଝିପାରିଲ ବସ୍ ଅଳ୍ପ ସାରି ହବନି por example, दस रे एग्जाम स्टार्ट हो तो 9 तारीख 8 तारीख के 9 तारीख की रात अरे टू बाहर भुवनेश्वर और रहिला विशाखापट्टनम बाईजाग रू असली मध्ये हमारे एग्जाम का सॉरी की ओपन हमारा टिकट कंफर्म है रिटर्न टिकट का मेल पड़े है तो मे बी 17 ले बाहर को 18 में 19 नहीं पढ़ेगा रोज राजा मान करो imperial king जोड़ा राजा मान करो मंत्री बढ़ेगा स्टोरीटा को बढ़ेगा सेटा को imperial पास तो माने करो फर्स्ट माने जो साधारण को कौन करना जो हुआ हमारी और तुम्हारे ऊपर एक कुछ अपना कुछ बेटा मान गए कितने वर्ष चालू किया ना 4 वर्ष तो बस यार तेरे दुई 4 वर्ष 3 बार दुई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब
এটা তো উইকরে তাকে কনভার্ট করে ଦେଇଛନ୍ତି তো କେମିତି ଇଏ କର এটা କେମିତି 2 weeks আর 14 days ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲେ କୁହାଯାଏ डायरेक्ट 28 जुलाई 8 जुलाई को स्टार्ट ହେଲା इमीडिएट कॉस्ट कौन थिला ओके कौन है बात ये आस्ते बोलिए आप ऑर्डर टाइप में टाइप प्रोसेस के आप और उसको तो पाया इनका कंप्यूटर वाला आप हमें पहला तुम्हारा न्यू टेक्नोलॉजी और करो न्यू टेक्नोलॉजी आसो ये इंजीनियरिंग वगैरह सब पूरा अने स्टीम इंजन स्पिनिंग इंजीनियरिंग ये सब पढ़ा हो आप जाके तुम्हारा आसो वर्ल्ड वार प्लस 2 फर्स्ट ईयर रो सिलेबस बहुत वास्ट सब किसी तुमको जानिया सब किछ इंडिया को छाड़ दे कि और सब किछ तुमको जानिया को पड़िबो करो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है so এটা দেখতে আসলে টোটাল এক্সাম स्कूल टीचर माने ट्यूशन पढ़ाउछले ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜି ट्यूशन ମାଷ୍ଟର ତା ମାର୍କ ସେ ମୋତେ ଛୁଆ କେ